Hello guys, welcome to our school. In our school, there are school rules and obligations. Now, do you know what is the difference about them? Okay, for this meeting, I will explain one by one. The school rules. The guidelines and evaluation of actions in terms of good and bad, or right and wrong, and therefore a part of moral or values education in school. Jadi, the school rules artinya peraturan sekolah yang merupakan pedoman dan evaluasi tindakan dalam kaitannya dengan baik dan buruk, atau benar dan salah, dan merupakan bagian dari pendidikan moral atau nilai di sekolah. The next is obligations. Obligations artinya kewajiban. Something that someone is required to do. Sesuatu yang harus dilakukan seseorang. The purpose of learning. Tujuan pembelajaran. 1. Students are able to make and tell the rules and obligation sentences. Siswa mampu membuat dan menyampaikan kalimat peraturan dan kewajiban. 2. Students know about the rules and obligations. Siswa mengetahui tentang peraturan dan kewajiban. Talking about the rules and obligations. Bercerita tentang peraturan dan kewajiban. We will use, kita akan menggunakan must yang artinya harus, must not yang disingkat jadi mustn't artinya tidak harus. How to make the sentence. Bagaimana cara membuat kalimatnya? Kita mulai dengan positive sentence. Subject, contohnya you. Lalu ditambahkan must. Selanjutnya verb 1 atau kata kerja pertama, contohnya come. And the last object or adverb. Contohnya on time. Ini adalah adverb of time. Jadi jika dibaca, you must come on time. Artinya, kamu harus datang tepat waktu. Negative sentence. Dimulai dengan subjek mustn't, verb 1, and the last object or adverb. Subjeknya yaitu we, mustn't, verb 1-nya adalah be, tambahkan late, lalu to school adalah objeknya. Jadi jika dibaca, we mustn't be late to school. Example, contoh, based on the picture, we will make the sentence. The first, students must wear a uniform every day. Siswa harus memakai pakaian seragam setiap hari. The second, students must wear proper shoes. Siswa harus memakai sepatu yang tepat. They are positive sentence. Jadi kedua kalimat ini merupakan kalimat positif. The third, students mustn't wear sandals during the school hours. Siswa tidak harus, maksudnya tidak boleh, memakai sandal selama jam sekolah atau jam pelajaran berlangsung. The fourth, students must not be late to school.
Siswa tidak boleh terlambat ke sekolah. They are negative sentences. The last sentence. Students must come on time to the flag ceremony. Siswa harus datang tepat waktu saat upacara bendera. These sentences are the rules. Kalimat-kalimat ini merupakan contoh peraturan yang biasa kita temukan di setiap sekolah. Next example. Contoh selanjutnya. Based on the picture, we will make the sentences. The first, we must study seriously. Pertama, kita harus belajar dengan serius. The second, we must listen the teacher's explanation in the classroom. Kedua, kita harus mendengar penjelasan guru di dalam kelas. The third, we must keep our classroom clean and tidy. Kita harus menjaga kelas kita bersih dan rapi. The fourth, we mustn't write or draw anything on the desk and on the walls. Kita tidak harus atau tidak boleh menulis atau menggambar apapun di meja dan di dinding. These sentences are the example of obligations for each students. Kalimat-kalimat ini merupakan contoh kewajiban bagi setiap siswa. The last part for this meeting. Bagian terakhir pada pertemuan kali ini. That is the conclusion. Kesimpulan. The first. The rules are the laws or regulations. Peraturan adalah aturan atau regulasi. The second. The obligations are something that someone is required to do. Kedua, kewajiban adalah sesuatu yang seseorang harus lakukan. The third, making rules and obligation, we can use must or must not, mustn't. Ketiga, membuat kalimat peraturan dan kewajiban, kita bisa menggunakan must yang artinya harus atau must not disingkat menjadi mustn't yang artinya tidak harus atau tidak boleh. The fourth, every student must understand the rules and obligation. Keempat, setiap siswa harus memahami peraturan dan kewajiban. I think that's enough for this meeting. See you.